Teman-teman, kembali lagi di channel kakak. Saat ini kita akan melihat lagi teman-teman koleksi mainan kakak nih. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu ditekan tombol subscribe-nya teman-teman, biar nantinya kakak bisa memberikan lagi nih video-video menarik buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, lihat kita ada banyak eh, mainan nih teman-teman ya. Kita lihat dari yang MotoGP dulu teman. MotoGP-nya yang berwarna hijau teman-teman. Wow, mantap. Keren teman-teman. Oke teman-teman. Kita juga mempunyai motor cross teman-teman. Wow. Keren teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita simpan ya. MotoGP berwarna kuning teman-teman. Wow, asik. Wow. Oke teman-teman, kita lanjut. Mobil klasik teman-teman berwarna hijau. Wow, keren. Oke teman-teman, kita simpan ya. Mobil balap teman-teman berwarna biru. Wow. Mantap. Lihat teman-teman, kita mempunyai mobil Lamborghini teman-teman berwarna merah. Wow, keren. Oke teman-teman, kita simpan ya. Mobil truk sampah teman-teman berwarna hijau. Wow, mantap. Oke, kita simpan lagi ya teman-teman. Mobil monster teman-teman berwarna merah. Wow, keren. Oke teman-teman, kita simpan lagi. Lihat teman-teman, kita mempunyai mobil Formula One teman-teman berwarna putih. Wow, mantul. Mobil tangki teman-teman. Wow, mantap. Asik teman-teman. Oke teman-teman, kita simpan lagi ya. Mobil balap lagi teman-teman berwarna biru. Wow, keren. Kita simpan lagi ya teman-teman. Mobil bus teman-teman berwarna putih. Wow. Mantap nih teman-teman. Oke, kita simpan lagi teman-teman.
mobil pemadam kebakaran teman-teman. Berwarna merah. Wow, asik. Keren teman-teman. Oke, kita simpan lagi. Mobil truk oleng teman-teman. Wow, warnanya hijau. Oke teman-teman. Kita mempunyai mobil tank teman-teman. Mobil tank pembawa rudal. Wow, mantul nih teman-teman. Oke, kita simpan lagi teman-teman. Kita juga mempunyai mobil ekskavator teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita simpan lagi. Lihat teman-teman, kita juga mempunyai mobil bus Tayo berwarna biru teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman, kita simpan lagi. Kita ada pop-it teman-teman yang berbentuk segi empat. Wow, mantap. Ada juga nih teman-teman, pop-itnya yang berbentuk dinosaurus teman-teman. Wow, keren. Oke, kita simpan ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita mempunyai robot berwarna kuning teman-teman. Wow, mantap. Keren nih teman-teman. Robotnya berwarna kuning kombinasi berwarna milenium teman-teman. Wow. Oke teman-teman, mainan kita jadi banyak nih teman-teman. Lihat teman-teman. Oke teman-teman. Dadah.